Ninawapenda sana nyote ambao mko mnatusikiliza kwenye radio yetu hii ya Kanale Wikongo ya hapa Butembo, na ninasema Mungu wetu apate kuwabariki nyote na awatendee mema na makubwa kwa mchana wa leo dimanche tariki 10 ya mwezi wa 11 mwaka wa 2024. Mungu awabariki sana nyote mahali mliopo. Niko ndugu yenu na tuko hapa leo kwa ajili ya kufanya mapenzi ya Mungu. Ninaitwa Kusekwa na Debe Fidel. Niko mhubiri wa habari njema ya Injili ya umilele yenye kuandikwa Ufunuo wa Yohane sura yake ya 14 versi yake ya 6 na ya 7. Ninaabudu Mungu katika shirika linaloitwa Kusanyiko la Watakatifu, yaani kwa Kifaransa Assemblée des Saints. Leo tuko hapa Butembo, toujours mu safari ya Injili. Ninatoka kwa mji wa Lubumbashi, Quartier Kra. Hapo ndipo tunamtumikia Mungu kwa kanisa letu la Kutaniko la Watakatifu lenye kupatikana Kra. Na ni kwa hiyo ninasalimu watumishi wote wa Mungu wenye kupatikana hapo kwenye Kutaniko la Watakatifu ya Lubumbashi Kra, nikimuona mtume Jean Paul Ngongo Tambwe pamoja na mchungaji Elisha Dariaya na wanafunzi wote walio hapo, yaani wa disciple, pamoja na ndugu na dada wote walio mahali hapo. Ndiyo, mimi kama jinsi nimejitambulisha tayari kwa majina, lakini kihuduma pia ningali mwanafunzi, yaani kwa Kifaransa tunaitwa wa disciple. Hatujafikia wakati ya kuwa wahuduma, c'est-à-dire le ministre de la parole. Tunachunga muda wa Bwana. Tuko hapa kwenye studio yetu ya Radio Kanale Wikongo ambayo inapatikana kwenye megahertz ya 94.5, na lengo letu kukaa hapa kwenye studio hii leo wala kwenye podium hii leo ni kwa ajili ya kufundishana neno la Mungu. Hatukukuja kufanya siasa wala hatukukuja kufanya uchuruzi au sijui hii na ile, lakini tulikuja kukutangazia Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ambayo inaokoa na inaponya. Hivi basi nitaomba Mungu, alafu tutakuwa tumeenda kwa mafundisho yetu ambayo tutaianza leo, na tutakuwa tumetia mpaka au point virgule dimanche inayokuja. Yaani itakuwa ni kipindi ambacho kitatuchukua wiki moja. Kila leo tutakuwa hapa kwa wiki hii, tangu leo dimanche mpaka dimanche nyingine ijayo ya le 17, tutakuwa toujours tuko mahali hapa muda wa wiki mmoja. Tutawapatia programu baadaye, kisha mahubiri yetu ya namna tutakuwa tunakutanana hapa. Leo tumekutana hapa tangu 8h juste mpaka 9h juste. Baadaye ndio nitakuwa nimeelekea kwenye assemblée, na kesho tena tutakuwa mahali hapa depuis 9h juste à 10h juste. Tuombe Mungu basi ili kwamba tulete mafundisho. Baba, katika jina la Yesu Kristo liye hai, Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, Mungu mwema, Mungu mkubwa, nalibariki jina lako, maana umenipa nguvu, umenipa uhai, umeniwezesha na hivi kwamba nimejikuta katika mji wa Butembo kwa mapenzi yako. Hata hivyo umefurahi kwamba niwe kwenye radio ya Kanale Wikongo kwa ajili ya kubariki taifa la Butembo. Upewe sifa na uinuliwe Bwana katika hiyo, na ninaamini kwamba hakika kazi hii itakuwa ni baraka kubwa kwa watoto wote wa mji wa Butembo na hata kando kando ya mji wa Butembo ambako wako wanatusikiliza kwenye materitoire zingine ambako radio Kanale Wikongo iko inafika, kwenye miji na vijiji, mavile na mavilage kwenye Kanale Wikongo iko inafika, kuma milima na kuma bonde, kuma haut plateau na kuma plaine kwenye Kanale Wikongo iko inafika, mupori na kumungini kwenye Kanale Wikongo iko inafika,
Bwana, naamini hakika neno hili litakuwa ni baraka kubwa kwa kila mtu. Kwa jina la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, tunaomba na kukuamini kwamba utatenda, na neno hili litakuwa ni faraja kubwa kwa mji mzima wa Butembo na kando kando yake, hata kwa Kongo mzima. Tunaomba na kuamini kwa jina la Yesu. Amen. Ndiyo ndugu, nimekuambia ninaitwa Disciple Kusekwa na Debe Fidele, na tukiwa hapa ni kwa ajili ya kazi ya Mungu, kwa ajili ya mafundisho, mahubiri, neno la kweli. Hivi basi tutaenda kukutangazia moja kwa moja kichwa yetu ya neno ambayo tutatembea nayo. Tutakutangazia nayo kusudi uelewe tuko tunataka kusemea nini kwa muda wa juma mzima hii. Kichwa ya neno au kipindi chetu kitaitwa ni dini gani iliyo ya kweli? Hiyo ndiyo kichwa yetu ya neno. Yaani kwa muda wote wa juma hili hapa kwenye radio yako, kwenye radio yetu ya Kanale Wikongo, tutaongea kwa ajili ya neno linalosema ni dini gani hasa iliyo ya kweli. Unajua ndugu yangu, hakika dini ziko nyingi ulimwenguni kama jinsi unavyofahamu, lakini si kila dini iliyo ya kweli. Kuna madini ambazo ziko katika dunia, hapa Butembo, hapo ulipo kwenye huko unatusikiliza kwa sasa, kwa ile mji, kwenye pori ulipo, kukazi, labda shambani, kuna madini mengi ziko zinajitokeza, na nitakujulisha kwamba ni za uongo. Narudilia kwa usikivu mwema, nasema hivi, kuna madini mengi ambazo ziko zinajitokeza hapa duniani. Nikitaja Butembo, hapa Butembo, nikitaja hapo wewe ulipo pour le moment, wewe ndio unajua uko wapi kwa sasa, ikiwa mumuji wala mkijiji, ikiwa mpori wala kumungini, ikiwa kushamba wala sijui wapi, na kuhakikishia kwamba madini zote ambazo ziko zinajitokeza mbele yako si za kweli. Kati ya dini hizo za uongo ndizo zilizo nyingi zaidi. Hivi basi Mungu alitaka leo utambue ni alama gani ambayo inaweza kukufanyikisha wewe kusudi uelewe dini ya kweli na ya uongo. Maana watu wengi leo wanashindwa kuelewa, wanashindwa hakika kufafanua. Watu wengi wanashindwa kufafanua dini iliyo ya kweli na ile iliyo ya uongo. Watu wengi wanashindwa kufafanua kwa leo. Lakini pamoja na neema kidogo Mungu alitia ndani yangu, mtumishi wako Disciple Kusekwa na Debe Fidele, leo na juma mzima hili lote, hakika ninakuhakikishia kwa jina la Yesu, hautakuwa tena muignorance, mbali utakuwa sasa mfahamu na utajua dini ya kweli ni nini hasa, na ni dini gani iliyo ya kweli kabisa. Unajua, unaweza ukajiuliza, aseme mambo ya dini, mbona dini ni vitu vya wapagani? Sisi hatuko watu wa dini. Maana kuna watu wanasemaga ile, si hatuko watu ya dini, si tuko wetu ba Kristo, si tuko watoto ya Mungu. Watu ya dini ni wapagani, watu ya dini ni wale bafulani, madetail mingi natokaka pale. Wanataja majina mbalimbali, mkiwemo wanataja jina ya Eglise Mère. Naposema Eglise Mère mnanielewa, kanisa mama, yaani kule ambako sote tumetokea. Hautanidanganya kama haukutoka kule. Alafu watu wengi huwa wanafikiri kwamba watu wa dini ni wale tu wenye kwenda kukanisa la Eglise Mère. Wengine wanasema watu wa dini sio tu wenye kwenda kukanisa lile, yaani Katolike, sio tu wenye kwenda kukatolike ndio watu wa dini, mbali na wenye kwenda kwa Waislamu nao ni watu wa dini, mbali na wenye kwenda kukanisa
fulani na fulani, wakiwemo watemwe de Jehova na wengine. Hivyo ndivyo watu huwa wanajidanganya. Mimi nitakwambia hakika ni mafundisho ya uongo. Hata wewe uko mtu wa dini, sote tuko watu wa dini. Kuwa mtu wa dini haiko kitusi. Kuwa mtu wa dini haiko usemi moja ya kimashetani, haiko usemi ya kiujinga ya kutokuelewa maneno ya Mungu. Hapana. Kuwa mtu wa dini haiko usemi ya kipagani. Hapana. Mtu wa dini si mpagani kabisa. Lakini kuna watu ambao ni wa dini ya kipagani, ni wa dini ya kimapepo, ni wa dini ya kimashetani, ni wa dini ya kiubinadamu, ni watu wa dini ya watu, ni watu wa dini ya uongo. Yaani katika habari ya dini humo muna iliyo ya kweli na iliyo ya uongo. Usiwe na langaji ya kufikiri kwamba wewe juko sijui mkanisa gani kusemaka kewe haukuwaki mtu wa dini. Mtu wa dini ni bale wa Katolike, ni bale wa Protestant, ni bale Islamu, ni bale unatayataya majina yote utapenda. Senepasa haiko kweli. Ukweli ni kwamba kila yeyote yule ambaye ni muabudu, narudia, kila yeyote yule ambaye ni muabudu, na kujulisha kwamba ni mtu wa dini, uko mtu wa dini. Muabudu, hapo mbele kuna utafsiri wa kutaka kujua unaye muabudu hasa ni nani kabisa. Maana waabudu ni wengi, lakini wanaoabudu katika roho na kweli ni wachache na si wengi. Unajua, wakati Biblia ilikuwa inaeleza kwa Yohane sura yake ya 4 vesi yake ya 23 kwa 24 kwa habari za waabuduo halisi, waabuduo halisi. Mpendwa, Biblia haikuandikwa kwa kukosa kazi wala kwa kukosa vya kusema wala vya kufanya. Chote kilicho ndani ya maandiko matakatifu Biblia fanya hange, maana neno hilo ni kweli na amina. Unajua, katika Biblia hakuna kile kiliandikwa na hakina maana yake. Hapo Biblia inasema kwamba waabuduo halisi. Elewa kwamba kulingana na mawazo ya andiko hili la Yohane sura yake ya 4 22 kwa 23 inamaanisha kwamba kuna waabuduo wengine wasio halisi ambao ni waabuduo feki. Biblia inasema hivi, lakini saa inakuja nayo sasa ipo ambayo waabuduo halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli, kwa maana Baba awatafuta watu kama hao wamwabudu. Bwana Yesu awe pamoja nani. Inamaanisha hivi, tunaelewa kwamba kuna waabudu vikao viwili, kundi mbili. Ya kwanza ni waabudu wanaoitwa halisi. Halisi yani kweli, yani uthabitisho kabisa wa kitu ambacho uko unafikiria. Maana kila anayeabudu anafikiri kurudisha heshima na utukufu kwa nani? Kwa aliye mkuu zaidi yake. Sasa ujue kwamba si Mungu peke yake wa kweli, Yesu Kristo, ambaye anaabudiwa. Kinyume na Yesu Kristo, wenye kuabudiwa ni wengi zaidi. Na ndio kwa maana Biblia ikaeleza kwamba kuna waabuduo halisi na wasio halisi. Walio halisi ni wale wanaoabudu kwa kufanya nini? Wanaoabudu kwa kuabudu kweli aliye Mungu muumba wa kweli, naye si mwingine mpendwa, jina lake ni Yesu Kristo. Nitasoma maandiko utaelewa kwamba Yesu Kristo ndiye Mungu aliyekuumba kweli kweli kweli. Ukiangalia Yohane wa kwanza sura 5 vesi yake ya 19, ukianzia pale 19 unaweza ishia hata 20 yake
20. Acha nisome moja kwa moja. Yohane wa kwanza sura yake ya 5. Biblia inasema hivi, tuanzie 19 hadi 21. Twajua ya kuwa sisi tu wa Mungu, na dunia yote pia hukaa katika yule mwovu. Nasi twajua kwamba mwana wa Mungu amekwisha kuja. Mwana wa Mungu amekwisha kuja. Hatukatai mafundisho ya watemwe de Jehova yenyewe wako wanasema kwamba Yesu si Mungu, Yesu ni mwana wa Mungu. Hatukatai, tunasema amena. Lakini pia Biblia haikusimamia pale, iliendelea na kuleta matafsiri ya yule mwana wa Mungu Yesu Kristo. Na leo nitasaidia ndugu zangu wa Témoins de Jehova, maana mimi nilikuwa mwanafunzi wa shule ya huduma ya kiteokrasia kwenye kanisa la Témoins de Jehova. C'est-à-dire, je sais ce que je parle. Na ninawapenda sana. Na nina ndugu wengi ambao ni wa Témoins de Jehova, ndugu wa kimwili. Amen. Kwa hiyo nitawasaidia leo kwa upendo tulio nao wa kindugu kutaka kujua kwamba Yesu Kristo aliitwa mwana wa Mungu wakati gani? Sababu gani? Kwa lengo gani? Tafadhali sana. Tunajua maandiko yenye kumuita Yesu kama mwana wa Mungu. Tunaielewa. Yohane 3:16. Na maandiko yako mengi zaidi tunayajua na tunasema amina kwa maandiko hayo. Lakini kikubwa ni kuelewa sasa ni kwa nini na ni wakati gani na ni kupitia nini hasa ilifanyika Yesu akaitwa mwana wa Mungu, na litangu wakati gani, na alikuwa nani hasa kabla hajafanyika kuwa mwana wa Mungu. Amen. Na baada ya kufanyika kuwa mwana alirudi kuwa nani tena? Tutaelewa yote kwa neema ya Mungu. Tunaendelea na usomi wa Yohane wa kwanza 5:19. Tuko kuma 12 directement. Nasi twajua kwamba mwana wa Mungu amekwisha kuja, ndiye Yesu Kristo. Naye ametupa akili kwamba tumjue yeye aliye wa kweli. Yesu ametupa sisi akili ili tumjue yeye Yesu aliye wa kweli. Nasi tumo ndani yake yeye aliye wa kweli. Nasi tumo ndani yake. Ndani ya nani? Ndani ya Yesu. Yesu aliye wa nini? Aliye wa kweli. Inamaanisha kule ku Yohane 4:23 walituambia waabuduo halisi. Pale andiko iko natafuta Mungu halisi ambaye nani anaweza kumwabudu ili kwamba aitwe mwabuduo halisi. Yaani kama unaabudu kinyume na yule Mungu halisi, sasa na wewe utakuwa uko mwabuduo fake. Ukitaka ukuwe mwabuduo halisi, na wewe umwabudu Mungu halisi. Mungu halisi hapa Yohane wa kwanza 5:20 yake iko natujulisha kwamba aliye halisi, aliye wa kweli ni mmoja peke yake mbinguni, duniani na kuzimu, fasi yote. Aliye wa kweli mpendwa anaitwa Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ndiye peke yake wa kweli. Habako bawili bengine bot kinyume na Yesu Kristo ni bauongo. Wa kweli ni umoja tu. Nitakupatia ile andiko kwa Roma sura yake ya 4 mstari wa 3. Nitaverifia ile andiko. Tumalizie kwanza hii. Yaani ndani ya mwana wake Yesu Kristo, huyu ndiye Mungu wa kweli. Eske banduku mko mnasikia hii andiko? Yaani ndani ya mwana wake Yesu Kristo ndimo kweli ilimo, ndiye aliye wa kweli ambaye sisi tumo ndani yake. Huyu ndiye, huyu nani? Huyu nani? Huyu mwana wa Mungu, huyu Yesu Kristo ndiye Mungu wa kweli na uzima wa milele. Watoto wadogo, jilindeni nafsi zenu na sanamu. Jilindeni nafsi zenu na sanamu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kinyume na huyu aliye wa kweli peke yake, aliye wa kweli ile unique, kinyume na yeye jina lake Yesu Kristo. Haiko mimi niko nasema, ni andiko ya Yohane wa kwanza 5:20 iko inasema. Kinyume na huyu Yesu Kristo ambaye ndiye Mungu peke yake wa kweli,
ambaye tunapaswa kumwabudu na tukaonekane kuwa kweli sisi ni waabudu wa kweli, waabudu halisi wa Yohana 4:23. Kinyume na huyu Yesu hapa, basi jua kwamba wengine wote au vyote vingine ambavyo unaweza kuwa huko naabudu kiukweli ni sanamu. Ungelisema amen mpendwa, sababu tuko tunasema hapa ni kweli na amina. Tuchunguze andiko hili Waroma sura yake ya 3 mstari wa 4. Waroma 3 mstari wa 4. Hasha, Mungu aonekane kuwa amini na kila mtu aonekane kuwa muongo. Hasha, Mungu aonekane kuwa amini, sadiri kweli ndiyo amina. Inamaanisha unaposema amina kule tuko tunahubiri hapa, yani huko unasema ça c'est la vérité. Hiyo ni kweli ambayo disciple fidèle wa Assemblée des Saints ako anahubiri kukanale Wikongo ya Butembo. Unaposema amen, yani huko unakubaliana nasi kwamba hakika tuko tunasema kweli. Amen. Nasema ile sababu ni kweli tuko tunasema hapa. Alafu Biblia inasema kwamba Mungu peke yake aonekane kuwa amina, aonekane kuwa mkweli na kila mtu. Bien, hawakusema na watu wengine au watu wamoja waonekane kuwa waongo. Hapana. Biblia ilisema na kila mtu, na kila mtu, na kila mtu. Na kila mtu afanye nini? Aonekane kuwa muongo. Kama ilivyoandikwa, ili ujulike kuwa una haki katika maneno yako, ukashinde uingiapo katika hukumu. Bwana Yesu asifiwe. Nitasoma Matendo ya Mitume sura yake ya 4 vesi yake ya 12. Wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo, isipokuwa jina pekee la Mungu halisi, Yesu Kristo. Kudunia leo kumejitokeza majina mengi. Kumejitokeza watu wengi ambao wanajiita ba prophets au manabii ya wakati wa mwisho, les prophètes des temps de la fin. Wengi wanasema kama hauamini ujumbe ambao wao walikuja nayo, wewe utaenda motoni, utaenda lifelo. Hakika niko na kutangazia kwamba hao wote kama tu ni watu, kama haiko Yesu Kristo. Ndio wengine wako najiita ba Mungu. Oh, le Dieu qui s'incarne dans l'homme. Le Dieu qui s'incarne dans l'homme. Banduku, niko nawaambia hakika hakuna Mungu mwingine mwenye alijiincarna kama mtu mwingine en dehors ya le véritable qui est Jésus Christ. Mwili yenye ilivalaka Mungu ndani yake ni mwili moja na hazita kuwaka mbili na hazita ongezaka, ni mwili ya Yesu Kristo. Hiyo ndiyo mwili ilimuvala Yesu, ilimuvala Mungu. Basi Biblia iko inasema mimi ni ndani ya Baba na Baba ni ndani yangu. Amen. Yani Mungu ni ndani ya Mwana na Mwana ni ndani ya Baba. Yani roho ni ndani ya mwili na mwili ni ndani ya roho. Hakuna ingine mwili inaweza sema frère. Biblia iko inasema ku Daniel chapitre 9 hakika kwamba hakuta kuwaka na successeur wa Yesu Kristo. Hakuta kuwaka. Sijui hakika inaanzaje ukaamini kwamba kinyume na Yesu Kristo kuna Mungu mwingine wa kweli, na ule Mungu uko unamuhesabu, lakini kiukweli ni mtu kama na wewe. Labda unaweza sema Yesu naye alikuwa mtu, na kuna maandiko yanathibitisha kwamba Yesu alikuwa mtu. Ninasema amen. Lakini usichanganyikiwe. Kiukweli Yesu alikuwa Mungu mzima. Maana Biblia iko inasema ya kwamba ndani ya
mwili wa Yesu Kristo, mulikuwa utele wote wa umungu ilikuwa ndani mwake. Kabla ya kwenda kusoma andiko hilo, nisome kwanza Yohane sura yake ya kwanza 1-3. Hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, vyote vilifanyika. Ilifo sulinye vyote vilifanyika. Vyote vilifanyika, yani hata Mungu alifanywa na neno. Friend, na kuhakikishia kweli Mungu aliumbiwaka, na mwenye aliumbaka Mungu jina lake ni neno. Wewe tulizana tutasikia. Ule Yehova wako na abudu ule aliumbiwaka na neno. Na utajua kwamba Yehova haiko ndio mkubwa ku Yesu Kristo. Yesu Kristo ndio mkubwa ku Yehova. Yesu ndio mkubwa, narudilia, ndio ako yulu ya Yehova. Yesu ndio ako yulu ya Mungu Baba. Yesu ndio ako yulu ya Dieu le Père, Dieu éternel, Dieu des armées, El Shaddai, Elohim, sijui likapanda likashuka likaporomoka. Majina yote unayoweza kutaja ya kumwatribiwe Mungu, ya kumuinua Mungu, na kuambia jina lililo kubwa kuliko yale yote, jina lenye kuwa juu ni moja, ni Yesu Kristo. Wa Filipi sura yake ya 2 mstari wake wa 10. Ukianzia 5 hadi 10 utafaidika sana. Yaani kiukweli Yesu ni zaidi ya Mungu Baba. Yesu ni zaidi ya ile jina unatayaka Mungu wangu, Mungu Baba, Mungu tenda. Yesu anapita ile majina yote. Jina ya kweli, hakika ya Mungu wa kweli, na jina yenye kuwa yulu ya majina zote, le nom suprême plus que tous les autres noms, y compris le nom de Jéhovah, le nom de Dieu le Père, Dieu créateur de toutes choses. Le nom qui est suprême kwa ile majina yote, c'est le nom de Jésus-Christ. Wa Filipi sura 2:5 hadi 10. Bwana Yesu asifiwe. Tunaendelea kusoma andiko hili, linaendelea kusema hivi: vyote vilifanyika kwa huyo, vyote vilifanyika kwa huyo. Kwa huyo nani? Neno. Utaelewa neno ni nani, friend. Neno haiko Yehova. Neno ni Yesu Kristo. Wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Pasipo nani? Hapana pasipo Yehova. Hapana pasipo kama Mungu. Banduku, leo watu walishalogewa leo. Mtu wako naitika kwenda kuabudu mtu mwenzake leo. Mtu wako naabudu foto. Anavala foto ya mzungu moya hivi. Jutu anamuona ni mzungu, ni mweupe. Anaanza amini kama njo Mungu. Mpendwa, uko muabudu fake. Uko naabudu Mungu fake. Uko naabudu Mungu wa uongo. Na dini yako ni ya uongo. Maana hapa tuko nataka kuoneshana dini ya kweli hasa ni gani. Na nikakuonesha kwamba kuna dini za uongo na za ukweli. Na nitakukumbusha kwamba kwenye nitakuja kumalizia mafundisho yangu, utakuja kuelewa kwamba madini za ukweli ziko mingi na iko tu moja. Sijichangani, najua ninachokisema. Nirudilie kwa Kifaransa labda. Il y a plusieurs religions qui sont vraies. Et dans ces plusieurs-là, tutakuya tosha amo rien qu'une seule vraie religion. C'est-à-dire, à la manière des hommes. Kwa namna ya watu. Madini, ce sont des associations sans but lucratif à cadre ou à caractère religieux. Ce sont des ASB. Sasa, ile makundi yote ile, niko ku Mathayo 18:20 yake. Kokote wawili watatu watakusanyika kwa jina la Kristo, wamekuwa kanisa, yani Kristo ni kati yao. Hiyo ndiyo inafanya madini zinakuwa nyingi, maana wako wengi wamekusanyika leo kwa jina la Kristo. Wako wengi wamekusanyika kwa niaba ya kumwabudu Mungu. Wako wengi wamekusanyika kwa kufikiri wako wanamwabudu Mungu. Kwa kufikiri wako wanamwabudu Kristo. Jina la Kristo sio jina la Yesu Kristo. Jinsi niko nalisema hapa, Yesu Kristo, hapana. Jina la Yesu Kristo ni Ufunuo wa Yohane 19:13. Sijamaliza hata andiko moja nyingine isha kuya deja. Bwana Yesu asifiwe. Tumalizie kwanza hii. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima. Nao ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Ndani ya yule neno. Na nuru yang'aa gizani, wala giza haikuiweza.
giza haikuweza kushinda ile nuru. Twende ku verse ya 14. Tuko ku Yohane sura 1 verse sasa ya 14 inasema, naye neno alifanyika mwili ambo akakaa kwetu ambo, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa nani? Kama wa nani? Batemwe de Jehova. Mnasikia utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba Mungu. Donc muko na rezo ya kusema ke Yesu ni mwana wa Mungu, lakini hapa wako wanatuambia hakika kwamba yule mnayemuita mwana wa Mungu si mwingine, ndiye neno ambaye kwa Yohane sura 1:1 hadi 5 ndiye neno ambaye aliumba vitu vyote, alifanya vitu vyote, ndiye Mungu mzima, ndiye aliye yulu ya Yehova. Amen. Alafu ukiangalia Isaya sura yake ya 9 mstari wake wa 5, Isaya 9:5 yake, au tuanzie kwa 4. Kwa maana umeivunja nia, tuende ku verse ya 6. Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanaume. Hapa kuna usemi mbili, kuna usemi ya kuzaliwa na kupewa. Inamaanisha hivi, mtoto hapa ni umoja, lakini fanya angalisho, yule mtoto mmoja alianza kwanza kuzaliwa kwa taifa moja ambalo ni Israeli, pia akapewa kwa taifa lingine ambalo ni sisi kanisa, na uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu. Ataitwa nani? Ataitwa nani? Mungu mwenye. Batemwe de Jehova, ningelipenda mnijibie hapa s'il vous plaît. Hapa Biblia inasema huyu mtoto ambaye alizaliwa Israeli jina lake nani? Si mnajua tu bien, Mungu nafasi sambla Yesu Kristo. Ndio maana leo madini za uongo ziko zinasherekea ile wanaitaka Noel, le 25 Desembre, Noel. Frère, nakwambia hakika dini ya kweli haiwezi sherekea Noel. Nitafikaka kule na nitakueleza kwa nini nasema hivi. Kwa hiyo tunaamini kwamba Yesu alizaliwaga Yerusalemu, Israeli. Alizaliwa Israeli. Lakini Biblia haikutuambia alizaliwa le 25 Desembre wala tariki gani. Waefeso 2:12 natuambia tutembee kwa nyayo za mitume na manabii, wala tusijiungie mambo yetu. Tuko tunatembea kwa nyayo za mababu zetu. Mababu zetu si wengine, ni mitume na manabii waliotutangulia. Hiyo ni Mezali 21:28. Kwa hiyo tafadhali, sisi hatuwezi kujikreele date moja hivi tuanze kuselebre kuzaliwa kwa Yesu. Mungu akitaka tutafundishana ni fete gani hasa ambazo watoto wa Mungu waabuduo wa kweli halisi wanapaswa kusherekea, fete za Kikristo. Kuna fete 7 katika Biblia, lakini kwa leo fete ni moja peke yake tunapaswa kuisherekea, nayo si nyingine, ni fete ya chakula cha Bwana ambayo inaitwa kwa Swahili meza ya Bwana. Kwa usemi mwingine meza ya Bwana inaitwa Pasaka, maana meza ya Bwana ilitoka ndani ya Pasaka. Ukisoma kitabu cha Kutoka sura 12 ndipo utakuta habari hizo. Bwana Yesu akubariki. Yaani utaelewa kwamba tulikuwa tunahitaji kusoma andiko lingine hapa ambalo litatuonesha kwamba kweli Yesu Kristo ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Andiko hilo tulitafute tuangalie Wakolosai 2:9 yake. Asante Roho Mtakatifu. Maana katika yeye Yesu Kristo unakaa utimilifu wote wa Mungu kwa jinsi ya kimwili. Tulikuwa tunapenda tukusomea hii andiko ya kukuonyesha ke hakuna mwili ingine yenye Mungu alijienkarna ndani kama haiko mwili moja tu ya Yesu Kristo. Ndio mwili peke yake Mungu alijienkarna ndani. Hapo anasema Yesu Kristo afeme Père, tu n'as voulu ni holocauste ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Mungu haukupenda hata sadaka wala dhabihu, lakini ulinifanya kuwa mwili kusudi wewe ukae ndani.
Hakika makao ya Mungu, wala mwili ambao Mungu alikaaga ndani na anakaa ndani na akaishi ndani, takuinformeke Yehova alishaka kufa. Na nitakupatia andiko je itakuhakikisha kwamba kweli Mungu Baba alishaka kufa. Na kaburi balizika kama Mungu Baba ni mwili wa Yesu Kristo. Nitakuinforme, Biblia italeta jibu. Amen. Nakwambia usihangaike kwenda kutafuta masomo ya Biblia huku na kule. Mwa hii semene jikaze ukuwe très connecté, hakika utapata masomo ya Biblia mazuri sana hapa. Kichwa yetu ya neno inasema ni dini gani iliyo ya kweli hasa? Maana kama unaabudu Mungu wa uongo ndani ya dini ya uongo, hakika na wewe utakuwa umepotea. Bwana Yesu na asifiwe. Hivi basi, nilikuwa ningali nakupatia introduction kusudi uelewe kwamba niko mwimbaji wa Sayuni. Unajua waimbaji wa Sayuni wanakuwaka na namna yao ya kuimba. Waimbaji yani wahubiri. Kila unapotosha so, unapoanza kuimba, kama kuko tu mwingine mtoto wa Sayuni quelque part akisikia ritme atatambua huyu ni ndugu yangu. Hiyo ndiyo Wakorinto wa kwanza sura yake 15 verse ya kwanza hadi ya pili. Injili niliyowahubiriwa kama hamuichukui sawa sawa na jinsi niliwapatia hayo, kinyume na hiyo mtakuwa mumeamini kwa bure. C'est-à-dire le rythme, le terme. Amen. Il faut retenir cela, ni kitu moja ya maana sana. Tulikuwa tunakujulisha, tunakupatia shibolet, hapana sibolet. Tulikuwa tunakupatia shibolet ili kwamba uelewe kwamba sisi sio watu wa madini ya bongo bongo ya bure bure yenyewe natoka sijui kuzimu, paske kuko zile zinatoka kuzimu, ziko hapa Butembo na ziko pale kuko na nisikia kwa ile village, kwa ile pori, kwa ile mwingine kuko dini za kuzimu. Zingine ni dini za watu, watumishi wa tumbo, ni dini za watu. Zingine ni dini tu za bure bure, zina kichwa na mguu, hata kubeba hata fasi moja, hata mbingu moja hata kubeba hapo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa turudie kukichwa yetu ya neno. Ni dini gani iliyo ya kweli? Na andiko letu la msingi, l'écriture de base, texte de base ya hii teme, haiko zile zote mimi namaliza kuexplike hapa. Hapana, nilikuwa tunakupatia butamu ya injili ya umilele, butamu ya evangile eternel, butamu ya saine doctrine. Amen. Alafu kichwa ya neno na andiko la hiyo kichwa ya neno. Kichwa ya neno ni dini gani iliyo ya kweli? Andiko lake la kichwa ya neno linasema Matendo ya Mitume sura yake 17 verse ya 16 hadi 34. Matendo ya Mitume 17 verse yake ya 16 hadi 34. Tunasoma kwa jina la Yesu Kristo. Paulo alikuwa akiwangojea huko Atene na kuona jinsi mji ulivyojaa sanamu. Roho yake ilichukizwa sana ndani yake. Roho ya nani? Roho ya Paulo ikachukizwa ndani yake. Kulingana na nini? Kulingana na jinsi aliona katika mji ambao alikuwa anakaa kwa wakati huo. Ilikuwa mji yenye kujawa na masanamu. Masanamu yaani miungu. Kwa usemi mwingine bamungu, baabudio. Basi masanamu zile zilikuwa zinaabudiwa. Bamungu wale walikuwa wanaabudiwa. Telke jinsi na wewe leo uko naabudu sanamu bila kujua. Maana haumwabudu Yesu Kristo peke yake wa kweli. Yesu Kristo haiko jina tu mshaandika pale Église de Jésus Christ. Au nom de Jésus. Tunamwabudu Yesu Kristo hapa hapana. Yesu Kristo ni ufunuo wa Yohane 19:13. Kabla sijaenda soma ile andiko, nikukumbushe kwamba hakika kwa habari hizi hapa tuko tunazisoma za Matendo ya Mitume 17 verse yake ya 16 hadi kwa verse ya 34. Ni wakati Paulo alikuwa anasubiri ndugu zake
Silas na Timotheo, na alikuwa anawasubiria wapi? Katika mji ulioitwa Antene. Huo mji wa Antene ni mji tunaweza kufananisha leo na Butembo. Alafu kulikuwa na watu wengi walikuwa wanafanya maabudu hapo. Kwa usemi mwingine, Antene kulikuwa na madini mingi sana zenye zilikuwa zinafikiri kwamba ziko zinamwabudu Mungu wa kweli. Balikuwa kutokufahamu. Wao waliamini kwamba hivyo wanavyoamini na huyo wanayemwabudu ndiye hakika kweli na Mungu wa kweli na amina. Jibu ni hapana, mpendwa. Kabla sijaendelea kusoma andiko letu la msingi la Matendo ya Mitume 17 verse ya 16, kabla sijaendelea tusome kwanza jina la Yesu Kristo ni nini hasa, s'il vous plaît. Tuko mkitabu cha Ufunuo wa Yohane 19:13. Naye amevikwa vazi lililochonzwa katika damu, na jina lake aitwa Neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hapa wako wanatuonyesha habari ya mpanda farasi nyeupe ambaye alikuwa anavaa vazi nyeupe. Très important. Oro vazi nyeupe kwa vesi yake ya 8 ya Ufunuo wa Yohane 19 ni matendo mema ya watakatifu, hapana ya wachafu, ya watakatifu. Hakika watakatifu wako kudunia. Kanisa la watakatifu liko kudunia, nasema amen. Ndio sie tuko tunakuhubiri leo. Kama uyaonaka mtakatifu, kuya uprofite leo, ufike hapa kupojumu ya kanale Wikongo, ku radio yetu ya kanale Wikongo, uprofite kuona hako mtakatifu. Uprofite kusalimiana na mtakatifu. Maana wengi wanafikiri na wanadanganywa kwamba hakika mtakatifu chini ya jua hakuwahi. Na wako wanasoma andiko gani? Waroma sura yake ya 3 mstari wa 10. Biblia inasema kama ilivyoandikwa ya kwamba hakuna mtakatifu hata mmoja. Hiyo ndio andiko wako wanachukua, wanasema unaona kama hakuna mtakatifu dunia. Uko nashindwa kuelewa Waroma 3:10 iko inaeleza hakuna mtakatifu kwa hatua gani? Na sisi tuko watakatifu kwa hatua gani? Hatujiiti watakatifu bure, mpendwa. Twende kwa andiko. Yohane sura yake ya 15 verse ya 3. Ninyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno nililowaambia. Bwana Yesu asifiwe. Acha nisome tena andiko la Petro wa kwanza sura 2:21. Kwa sababu ndiyo mliitiwa, maana Kristo naye aliteswa kwa ajili yenu, akawaachia kielelezo mfuate nyayo zake. Yeye hakutenda dhambi, wala hila haikuonekana kinywani mwake. Amen. Tuangalie Petro wa pili sura yake ya kwanza 21. Maana unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya mwanadamu, bali wanadamu walinena yaliyotoka kwa Mungu, wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Amen. Petro wa pili sura 2:21. Maana ingekuwa heri kwao kama wasingalijua njia ya haki kuliko kuijua kisha kuiacha ile amri takatifu waliopewa. Inamaanisha hivi: taifa takatifu hakika hao ni watu ambao wamepewa amri iliyo takatifu. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio iko inatufanya tunaitwa watakatifu, maana tuko tunapewa neno la watakatifu. Hivi basi tambua kwamba wakati Yakobo alifika Antene, alikuta watu ambao wako wanajiita watakatifu, kwamba wako wanamwabudu Mungu, lakini kiukweli hawakukuwa wanamwabudu Mungu wa kweli, ambaye jina lake kweli ni Yesu Kristo. Yesu Kristo yani neno la Mungu. Neno la Mungu yani injili ya kweli. Maana kuna injili ya uongo. Waefeso sura 1 verse ya 13.
nanyi pia katika huyo mmekwisha kulisikia neno la kweli katika Yesu. Inamaanisha kuna neno pia la uongo, habari njema za wokovu wenu. Neno la uongo ndiyo habari mbaya ya upotevu wenu, ndiyo ambayo iko inahubiriwa sana Butembo. Hii yenyewe inakuja kukuhubiri leo mpendwa, hakika nakwambia ni habari njema ya wokovu wako na ni neno la kweli. L'Evangile sans tache, injili ambayo haichangamani ndani na mawazo ya watu. Amen. Andiko letu la msingi hatujalisahau ni Matendo ya Mitume sura 17 mstari wake wa 16 hadi 34. Ndilo andiko tutatembea nalo na Mungu atatubariki sana. Maana Hosea 4:6 inasema taifa langu huangamia kwa kukosa maarifa. Maarifa selo Mezali 23:12, maarifa yani mafundisho ya kweli. Na mafundisho ya kweli ndiyo Waefeso 1:13 natuambia neno la Kristo, neno la kweli. Amen. Na ukiangalia Mathayo 24:11 yake na 24 kwa versi yake pia ya 24, fanya angalisho, inakujulisha kwamba manabii wa uongo wapo na walishatokea na wako wanapotosha watu wengi, kama jinsi leo Butembo imepotezwa sana, kama jinsi leo watu wengi wako wanaabudu masanamu pasipo kujua. Na ukiangalia kitabu cha Luka sura yake ya 6:39 iko inatudhibitishia. Tuisome kwa usikivu mwema. Luka 6:39. Biblia inasema hivi: akawaambia mizali, je, aliye kipofu aweza kuongoza kipofu? Hawatatumbukia shimoni wote wawili? Elewa kwamba hakika kama uko unaingia mkanisa yenye pastero wako, mtume wenu, nabii wenu, au sijui mwalimu wenu, mwinjilisti wenu ni kipofu. Kipofu yani haoni ukweli ya maandiko. Hakika hana mbingu ya kuwapeleka hapo, paske yeye peke hawezi fika mbinguni. Sekre ya kuingia mbinguni mpendwa, haiko kutoa franga mingi sana mkanisa, haiko kwenda kukanisa kila siku, haiko kwenda kufanya matendo mema kila leo gisi Yakobo inatuambia aseme dini ya kweli ni yenyewe iko inatosha misaada hapana, haiko ile ndio siri ya kwenda mbinguni. Basi kama ile ndio siri ya kwenda mbinguni, donc dini ya kweli ni Katoliki. Basi Katoliki inasaidianaka sana, inaendaka tina kumakasho kuma prison kupana misaada. Frère, dini ya kweli, dini ya frère, hata wapagani wa musicien, hata Fali, hata Kofi anasaidianaka. Dini ya kweli ni Yohane 17:3, ndio sekre ya kwenda mbinguni. Sekre ya kwenda mbinguni c'est-à-dire ni wakati ambako mtu wala kanisa wala dini yenu iko na ufahamu wa neno la Mungu la kweli, la connaissance de la parole, la vraie connaissance, la saine doctrine, l'évangile de la gloire, l'évangile éternel, injili ya wokovu wenu, injili inayookoa. Usichanganyikiwe na miujiza. Mathayo 12:4 niliyokupatia versi ya 11 iko naonyesha kwamba hakika miujiza ndiyo alama ambayo manabii wa uongo wengi watakuja nayo kuwadanganya hapa Butembo. Na njoo vile wako wanafanya miujiza na maprofesi, na njoo iko inawadanganya. Hakika neno ni kubwa kuliko miujiza, kuliko profesi. Wandugu, mtoke madini za uongo, maana hakika huko hakuna uzima wenu, ni moto wa jehanamu inawasubiri. Dini ya kweli ni ile yenye kufundisha neno la kweli, yani jina la Yesu Kristo ni neno la Mungu. Ufunuo wa Yohane 19:13. Na neno la Mungu sio neno la Mungu. Neno la Mungu ni neno ndani ya utele. Selo kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura 14 versi ya 6 na Waefeso sura 3 versi ya 18. Hali ine za kutafsiri ndani andiko katika doctrine, prophecy, revelation na connaissance. Mungu akutendee mema. Kamata nimero yetu uite, tukuombee wala ulete question. Kamata nimero s'il vous plaît. Ya RTL ni 097 81 85 300. Na njo nimero ya WhatsApp. Na hapa tuko naongea na wewe, tuko bien connecté kwa WhatsApp. 097 81 85 300.
Ukiita direct kwa WhatsApp tutapokea, ukituma message tutapokea, wala ukiita ku normal tutapokea, wala message ku normal tutapokea kwa dakika 5. Na namba ya Vodacom ni 082 27 04 814. 082 27 04 814. Na ya Orange ni 085 70 85 174. 085 70 85 174. Andika disciple fidele. Ni mtumishi wa kanisa la watakatifu kutoka Lubumbashi. Leo tuko hapa Butembo. Tunataka enda kusali, tunataka enda kukanisa kusoma kisomo cha watakatifu. Tukutane tena kesho a partir ya 9h à 10h. Nani ambaye ametuma message labda kwenye WhatsApp wala kwenye normal, tumupokee kwa jina la